करिश्मा केअर फाउंडेशन तर्फे दुष्काळग्रस्त भागातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना अर्थसहाय्य धनादेश, धान्य आणि कपड्यांचं वाटप करण्यात आलं. मराठवाड्यातील दुष्काळानं जवळजवळ 400 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असून तेथील शेतकऱ्यांना एक दिलासा मिळावा म्हणून करिश्मा केअर फाउंडेशनकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींना विविध प्रकारची मदत करण्यात आली. यात अर्थसहाय्य, धनादेश, धान्य आणि कपड्यांचं वाटप करण्यात आलं. याविषयीची अधिक माहिती करिश्मा केअर फाउंडेशनच्या संस्थापक नीलम तुतेजा यांनी दिली आहे. Karishma Care Foundation is basically working in rural development, and the past 4 months we have been working in to support drought affected farmers of Marathwada. We have visited 31 villages and we have supported farmers with food grains of 24,000 kgs, water storage tanks of 500 liters each of almost total quantity of 51 tanks in 31 villages. Besides this, we have supported women whose husbands committed suicide. We have donated checks, clothes and food grains to them also. Almost all the widows of Ashti Beed Marathwada was covered in this activity of ours. Along with that, we are supporting farmers for the seed plantation. We did a seed donation drive where we gave cotton seeds to farmers, which will cover like one box of 1.5 box, which we gave them, which will cover 1 acre. That will give them total yield of 50,000 rupees. So this is how we are trying to support farmers. Besides this, we have further activities of Go Green Marathwada, which we have already started, where we are doing tree plantation in various villages of Ashti, and also where farmers will be given incentives and prizes for the tree if they take care of the plant. Along with that, we have certain activities for women and children, which have already started for the kids, and we plan to continue this activity in other neighborhood villages of Osmanabad and Chiplamba and other areas also. तसेच दुष्काळ विरुद्ध लढण्यासाठी आम्ही गुढीपाडव्याच्या काळात धान्य संकलन मोहीम राबवली असून त्यासाठी सामाजिक संघटना, शाळा, कंपन्या, मित्रपरिवार यांचा भरघोस पाठिंबा आम्हाला मिळतोय, असंही त्या म्हणाल्या. करिश्मा केअर फाउंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था असून ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब, वंचित, गरजू व्यक्तींना नेहमीच मदत करते. तसेच संस्थेच्या माध्यमातून कर्करोग निगा शिबिर, स्वच्छता योजना, आरोग्य शिबिर, बालकांसाठी शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, वृक्षारोपण, दुष्काळी भागातील गरीब शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना विविध प्रकारची मदत करते. तसेच विविध उपक्रमही राबवते. करिश्मा केअर फाउंडेशनच्या माध्यमातून आगामी उपक्रमही राबवण्यात येणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचं शिक्षण, महिला आणि मुलांसाठी आरोग्य शिबिर, शालेय विद्यार्थ्यांना विविध साहित्यांचं वाटप, शेतकऱ्यांना धान्य वाटप, कौशल्य विकास इत्यादी उपक्रम राबवणार असल्याचंही संस्थेचे संस्थापक नीलम तुतेजा म्हणाल्या. Yeah, if you wish to, our future plan basically is for women empowerment and supporting farmers for the fertilizers and of course for the seeds to those farmers who have not planted as yet, as major area of the Marathwada is still drought and some areas like Beed have received less rainfall as per the information which I have received from the farmers out there. So we want to support them with fertilizers, with the khat and that urea which they have told us cost rupees 1,200 rupees for 1 acre as some calculation which they have given. So we plan to give them support. So we want people to come forward and support at least in the fertilizers or seed grain donation or our Go Green Marathwada activity. If they wish, they can contact us in our helpline number 7058059666. संस्थेनं मदत केलेल्या गावामध्ये नागथाळा, बावी, जामगाव, पुंगळगाव, शिरपूर, हातोळा, दाढेगाव, ब्रह्मगाव, भवरवाडी आणि कारवेवाडी आदींचा समावेश आहे. प्रतिनिधी पियुष बागडे, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज पुणे मेट्रो, महानगराची लाईफलाईन, पुणे.